મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થયું। 25 મંત્રીઓનું આ મંત્રીમંડળ સંપૂર્ણ કદનું આ મંત્રીમંડળ બન્યું છે, ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે વિરોધી પાર્ટીઓમાંથી પ્રતિક્રિયા આવવાની। આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ પ્રતિક્રિયા આપી છે। ઈસુદાનભાઈનું કહેવું છે કે બોટાદ વિસાવદરમાં આપ જીત્યું છે, જનતાનો વિશ્વાસ જીત્યો છે ને એટલે ભાજપ અકળાયું છે। હવે ચહેરા નહીં, સરકાર બદલવાની છે। पेट रख दिए थे, आपको मंत्री बना देंगे, आपको मंत्री बना देंगे। अरे एक घर में अगर अच्छी तरह से घर संभालने वाला न हो ना, तो परिवार का बजट पूरा चेक नहीं हो रहा है और घर बर्बाद हो जाता है। आपने मुख्यमंत्री मंत्रियों की ऐसी फौज दे दी गुजरात में, और हर बार ऑल फोन मिला कि जब भी उनको एंटी इनकम्बेंसी आए, बोले कि अच्छा ये अच्छे काम नहीं कर रहे, वो फेल है, ठीक है हम बदल देते हैं। अब आप एक साल पहले 2027 के एक साल पहले मुख्यमंत्री भी बदल लेंगे जो अगली बार बदले थे ऐसे। लेकिन इस बार जनता ने तय कर लिया है कि गड़बड़ चेहरों से नहीं होगी। चेहरे तो वही है, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। अब सरकार